Dobrodošli u Ružicin kutak. Danas sam vam htjela pokazati kako napraviti ovu popularnu pitu ili paj, kako je zovu ovdje u Sjevernoj Americi. Ali ako pratite ovaj moj recept, dobit ćete još hrskaviji i mnogo bogatiji okus pite. Pa ostanite sa mnom i uživajte u ovom videu. Ovdje imam 110 g putra i 110 g masti. Putar i mast ćemo držati u zamrzivaču prvo oko 15 minuta i onda sjeckati. Ipak bit će nam lakše da koristimo daščicu. Kažu da treba biti otprilike kao zrnca graška. I na isti način ćemo tako i mast izrezati. Sad ćemo početi formirati tijesto za ovaj kolač. Brašna nam treba za 2 šolje od 250 ml. U opisu videa ću vam već reći koliko je to u gramima. I ovdje imam za pola šolje bademovog brašna. Jedna žlica ili kašika šećera. I samo malo soli. Sve ćemo suhe namirnice izmiješati sada zajedno. I sada dodajemo mast i putar. Sad počinjemo formirati tijesto uz postepeno dodavanje vode, a vodu smo držali u zamrzivaču kako bi bila ledena. Za ovo tijesto je važno da komadići putra i masti što više ostanu cijeli, tako da se tijesto ljepše lista. Već ćete vidjeti otprilike koliko vode će vam biti potrebno. Ja sam potrošila oko 60 ml. Uglavnom, samo lagano formirajte tijesto. Važno je samo da se drži zajedno. I evo, ovo će biti dovoljno, tijesto je formirano. I sad ćemo ga podijeliti na 2 dijela. Manji dio će biti za gore, ovaj veći, evo ovako.
Ovako ćemo ga fino sada staviti u frižider. Kažu da bi ga trebalo držati u frižideru oko sat vremena prije nego ga počnemo ponovo razvijati. I sad ćemo pripremiti višnje. Fil za ovu pitu. Ovdje imam 100 grama višanja odmrznutih zajedno sa sokom. Sad ćemo dodati i jednu žlicu limunovog soka. I 2/4 šolje šećera. To vam je 120 grama. Tri žlice ili kašike gustina. Jedna žlica ili kašika ekstrakta od vanilije. I 1/4 čajne žličice soli. I za početak stavit ćemo i 2 žlice griza i onda sve to ostaviti da malo odstoji. Meni se malo žurilo ovog puta pa sam tijesto imala u frižideru samo pola sata, ali bolje je ako možete sat vremena. Biće ga lakše razvijati. Ali evo, uz dodavanje malo brašna ići će to. I evo, tijesto izgleda baš lijepo, samo ćemo ga premjestiti u ovaj okrugli kalup namijenjen za pitu. I sad ćemo razviti i ovu manju polovinu tijesta.
I sad ćemo još napraviti i male rupice na ovom gornjem dijelu tijesta za ventilaciju. Vrijeme je da stavimo i naše pripremljene višnje unutra. Još dodajem i malo griza od gore i ukupno sam dodala 4 žlice ili kašike. I sad možemo prekriti višnje sa gornjim dijelom tijesta. I samo ću ovako malo pritiskati sa nožem. I na kraju ćemo ovu našu pitu ili paj premazati sa žumanjkom. I stvarno nije teško napraviti ovu pitu, samo treba malo ipak planirati unaprijed, zato što treba vrijeme da tijesto odstoji i isto tako kad se pita ispeče, mora stajati barem nekih 2 sata prije nego se može rezati. I evo, pita izgleda odlično i spremna je za pečenje. Peći ćemo je na 200 stupnjeva Celzijusa 40 do 45 minuta, a zadnjih 15 minuta ćemo smanjiti na 175 stupnjeva Celzijusa. I evo, pita je gotova i sad samo moramo sačekati da se dobro ohladi oko 2 sata. I evo, došlo je vrijeme i posluživanja. Ne možemo dočekati da isprobamo. I možete vidjeti kako hrskavo izgleda izvana, a veoma sočno iznutra. Mogu vam stvarno reći da sam oduševljena ovim receptom, a moji gosti nisu mogli prestati hvaliti ovu pitu. Tajna uspjeha ovog tijesta je bademovo brašno kojemu daje ekstra hrskavost i kombinacija putra sa masti koji obogaćuju i upotpunjuju okus tijestu, a uz sve to još i višnje koje daju sočnost ovom savršenom kolaču. Želim da vam se zahvalim što ste pogledali i ovaj video i do sljedećeg druženja puno vas pozdravljam.